zijn we dan. Van harte welkom iedereen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Echt een gigantisch genot om te zien dat er zoveel leerlingen zijn en leraren dit jaar die mee willen doen met ons superproject, vind ik eigenlijk wel. Van harte welkom natuurlijk de scholen die al traditiegetrouw al heel lang meedoen. Aan de Nederlandse kant zijn dat bijvoorbeeld Sint-Jan. Leuk dat jullie er weer zijn. En natuurlijk ook Eikhagen. Ook altijd fijn dat jullie er ook weer zijn, met een grote groep leerlingen van beide scholen. Maar we hebben ook een paar nieuwe scholen, Bernardinus en Stella Maris, zijn eigenlijk een soort van wiederholungstäter. Die waren er al eerder wel bij en die hebben de weg teruggevonden naar de regio. Helemaal goed. Maar Sofianum is nieuw en dat is natuurlijk altijd even dapper van leraren om dan het op te pakken en te kijken waar je dan belandt. Nou, je belandt dus hier. Fijn dat jullie er zijn. Hopelijk wordt het een succes. Ook aan de Duitse kant zijn er nieuwe scholen. De Europaschule in Langerwehe en het Städtisches Gymnasium in Eschweiler. Die zijn ook nieuw, van harte welkom. De lijst aan Duitse scholen is veel te lang om die op te noemen. Dat zijn er een heleboel. Ook heel trouw, geweldig dat jullie er zijn. Aan de Belgische kant zijn er ook een heleboel scholen die al jaren meedoen. En een nieuwe school, het Königliche Atheneum in Eupen. Van harte welkom. Nou, volgens mij kan ik Ina nu wel even het woord geven. Genau, ich mache es einen Ticken kürzer, auch auf Deutsch. Ganz herzlich willkommen an die alten Hasen an Schulen, aber es sind ja auch sowieso alle Schüler, Schülerinnen neu dieses Jahr. Also ganz herzlich willkommen an euch, ganz herzlich willkommen an die Lehrer, aber auch herzlich willkommen an die neuen Schulen aus Langerwehe, aus Eschweiler, aus Eupen. Ganz viele Niederländer sind auch neu. Schön, dass ihr alle da seid. Encore plus brièvement peut-être en français, un tout grand bienvenue à ceux qui ont déjà participé au projet en tant qu'école, en tant que prof. Un tout grand bienvenue à tous ceux qui sont complètement nouveaux ici. J'espère que le trajet a été, malgré la neige, malgré le froid, et que vous êtes bien arrivés ici au chaud avec nous ce soir. On va commencer avec Victor Justin. Un tout grand bienvenue à lui aussi. Peut-être un petit ou un grand applaudissement aussi. Il a quand même... Il a quand même eu un petit déplacement aussi depuis Paris. Ewald Ahrens va pas tarder d'arriver. Il est à la gare, il fait le trajet jusqu'ici. Voilà, genau. Ihr habt alle mitgeklatscht, ihr habt mitbekommen. Ein großes, herzliches Willkommen auch an Victor Justin. Und ich weiß nicht, sollen wir gleich einsteigen mit der Lesestelle? On va peut-être commencer directement avec un petit extrait que tu vas nous lire. Vous avez tous lu le bouquin, mais ça c'est juste histoire de se remettre un petit peu dans le bain. Genau, ihr kennt das Buch alle, aber einfach um nochmal so eine Runde einzusteigen und den Autor auch selbst seinen Text lesen zu hören. Willst du das noch auf Niederländisch sagen, Franz? Ja, natuurlijk. Jullie kunnen, ja hier, heel mooi. Dankjewel Ina. Op het scherm het fragment dadelijk in het Nederlands natuurlijk mee vervolgen. We luisteren natuurlijk naar het mooie Frans, dat is geweldig, maar we kunnen het gewoon ook nog hier volgen. Om eventjes weer erin te komen. Het is altijd soms een tijd geleden dat je misschien het boek gelezen hebt. En wie weet had je nog geen vraag geformuleerd, maar dan kun je hem dan nog formuleren voor het interview zo. Veel plezier. Je peux dire un petit mot? Oui, tu peux. Bonsoir. Merci d'être là. Je suis très heureux de pouvoir parler de ce livre dans ses versions traduites, néerlandaises et allemandes, qui sont des versions qui restent très mystérieuses pour moi, puisque je ne parle pas un mot de ces langues. Et donc, quelque part, pour moi, ce sont des livres différents de celui que j'ai écrit aussi. Voilà. Je vais commencer à... Er sagt auch guten Abend, er freut sich sehr, hier zu sein und mit euch über dieses Buch zu reden und sagt, das ist tatsächlich für ihn so ein kleines Mysterium, diese deutsche und niederländische Übersetzung, weil er weder die eine noch die andere Sprache spricht und daher überhaupt nichts versteht davon und daher sind es für ihn auch irgendwie zwei nochmal ganz andere neue Bücher, aber er freut sich sehr, heute Abend damit hier zu sein. Ja, dus hij bedankt jullie ook dat jullie er zijn en vindt het bijzonder om ook te weten dat het vertaald is. En dat is een soort van mysterieus, want ja, hoe zien die boeken eruit? En nou gaat hij beginnen met zijn passage. Oscar est mort parce que je l'ai regardé mourir, sans bouger. Il est mort étranglé par les cordes d'une balançoire, comme les enfants dans les faits divers. Oscar n'était pas un enfant.
On ne meurt pas comme cela sans le faire exprès à 17 ans. On se serre le cou pour éprouver quelque chose. Peut-être cherchait-il une nouvelle façon de jouir. Après tout, nous étions tous ici pour jouir. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas bougé. Tout en a découlé. C'était le dernier vendredi d'août. Il était tard, le camping dormait. Restaient les ados sur la plage. J'avais 17 ans, moi aussi. Je n'étais pas avec eux. J'essayais de dormir et leur musique m'en empêchait. Elle franchissait la dune avec les vagues et les rires. Quand elle s'arrêtait, c'était mes parents que j'entendais remuer dans leur tente. Je ne tenais pas en place. Mon matelas gonflable s'enfonçait sur des pierres. Le sable collait à ma peau. Parfois, le sommeil venait, mais alors quelqu'un criait sur la plage. C'était une espèce de joie féroce, dirigée contre moi, une grande danse autour de ma tente. J'arrivais au bout de mes forces. Une journée encore et les vacances seraient finies. Cette nuit-là, j'ai préféré me relever et marcher dehors. Tout était calme de ce côté. Les tentes et les bungalows se confondaient en ombre. Seul le distributeur de préservatifs continuait à briller. Ça disait « protégez-vous ». Ça disait « faites-le » surtout. Chaque soir, les ados en achetaient, fiers et honteux. Acheter, c'était déjà le faire un peu. Souvent, ça finissait en ballon de baudruche et ça crevait dans les airs, comme un air qui claque au fond du cœur. Ce camping, j'en connaissais toutes les couleurs. 2 semaines que j'en arpentais les allées, que j'inventais des détours pour faire passer les heures. J'étais allé à toutes les soirées, j'avais fait l'effort. Et chaque fois, je m'étais égaré. Au bout de quelques verres, j'avais faim d'aller en chercher un autre pour longer le rivage et rentrer sans être vu. Mais je dormais à peine. La musique ne s'arrêtait pas. Quelque chose demeurait soulevé dans ma poitrine et me maintenait tendu jusqu'à l'aube. C'est dans un détour cette dernière nuit que je suis tombé sur Oscar. Je suis passé devant le parc de jeux et je l'ai trouvé sur la balançoire. Il était saoul. Les cordes étaient enroulées autour de son cou. Je me suis demandé d'abord ce qu'il faisait là. Je l'avais vu plutôt danser sur la plage avec les autres. Il avait embrassé Luce et j'avais failli vomir, je m'en souvenais. Leur corps presque nus se détachait dans le noir. Je l'ai observé, désormais seul sur sa balançoire, et j'ai compris qu'il mourait. Les cordes l'étranglaient, doucement. Il avait fait cela tout seul, et peut-être, à en croire son visage, avait-il changé d'avis. Je n'ai pas bougé. Rien ne bougeait dans ce parc isolé. Les pins montaient haut et voilaient la lune. Soudain, Oscar m'a vu. Ses yeux se sont fichés dans les miens et ne m'ont plus lâché. Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Il a remué les pieds, mais son corps n'a pas suivi. Nous nous sommes regardés ainsi. J'avais voulu parfois qu'il disparaisse, c'est vrai, les autres jours, en le voyant sourire dans son maillot bleu. La musique persistait de l'autre côté de la dune, je reconnaissais le refrain. Cela a pris du temps. C'est long de mourir étranglé. L'instant de sa mort s'est lui-même étiré, m'a échappé. Je me suis senti simplement de plus en plus seul. À un moment, sa tête a basculé en avant, ce qui a dû donner un élan aux cordes, car elles sont reparties dans l'autre sens, se sont démêlées de plus en plus vite et l'ont libéré. Il est tombé comme une loque sur le sol souple du parc. Voilà, je m'arrête là. Nou, we kunnen meteen beginnen met de eerste vragen. Even alvast ter intro. Dadelijk zal ook de andere auteur komen. En het is dan steeds de bedoeling, auteur na auteur. De eerste vraag voor Victor Gestin, de tweede vraag voor Ewald Ahrens. Maar nu op dit Moment alleen mal Fragen von Victor Gestin natürlich. Also ich erkläre es nochmal kurz auf Deutsch. Es funktioniert so, dass wir natürlich 2 Autoren haben. Der zweite Autor kommt gleich und dann machen wir der eine nach dem anderen dann und dann fangen wir aber zuerst mit Victor Gestin an. Ihr dürft eure Fragen stellen. Et encore en français. Vous pouvez commencer à poser vos questions. Normalement, on a 2 auteurs. Ewald Ahrens, il va arriver bientôt. Et la procédure, c'est qu'on pose une question tout d'abord à Victor et après à Ewald. Et voilà, et ça recommence. Donc voilà. Et j'ai un petit micro ici, donc n'hésitez pas à lever la main. Gerne Hände hoch, dann gebe ich das Mikro rum. Wir können jullie handen opdoen. Also meine Frage ist, inwiefern
wird die Frage nach der Schuld aufgegriffen in Ihrem Buch? Also offensichtlich ist da ja sehr, sehr viel Schuld in dem Buch und wie wird es aufgegriffen? Inwiefern wird die Frage nach der Schuld. Schuld überhaupt Ja, weil aufgegriffen? er fühlt ja sich sehr schuldig über Ja. das ganze Buch hinweg. Inwiefern diese Frage aufgegriffen wird im Buch. Ja. De eerste vraag is in hoeverre de vraag naar schuld, belangrijk thema in het boek, eigenlijk wordt, in hoeverre komt dat terug in het werk zelf? C'est la question de la culpabilité. Comment la traites-tu dans ce roman? Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a plusieurs culpabilités qui se mélangent. Il y a évidemment la culpabilité d'avoir laissé mourir cet adolescent et d'avoir enterré son corps. Mais il y a aussi une culpabilité plus générale qui se mélange de façon un petit peu confuse avec ça. C'est la culpabilité d'un adolescent qui est en vacances pour faire la fête, mais qui n'y arrive pas, qui n'arrive pas à jouer le jeu de la séduction, le jeu de la sexualité, le jeu du rire. Et pour moi, tout le travail du livre, c'était un peu de mélanger ça, la culpabilité liée à la mort et la culpabilité bien plus ordinaire d'un adolescent et je pense de beaucoup d'adolescents autres que lui. Beginnen we even in het Nederlands. Het gaat inderdaad om dus schuldgevoel. Interessante vraag. Victor Gestin geeft daarbij eigenlijk aan dat er niet zozeer sprake is van één type schuldgevoel, maar van eigenlijk verschillende schuldgevoelens die gemengd worden, kun je zeggen. Dat ook weer verwarrend werkt. Welke type schuldgevoelens zijn het eigenlijk? Nou, de eerste kant natuurlijk, meest duidelijke is überhaupt ten opzichte van de dood. En de tweede, überhaupt van het jong zijn, van als jongere adolescent, überhaupt je toch wel vaker misschien schuldig voelen. Dus die beide typen schuldgevoelens, die zie je in het werk terug. Da mache ich das nochmal kurz auf Deutsch. Also die Frage nach der Schuld, die Schuldfrage überhaupt in dem Werk, also ist eine sehr interessante Frage und auch nicht so einfach zu beantworten, sehr kompliziert, konfus in dem Sinne auch, sagt auch confus. Also wir sehen, dass es da eine Mischung eigentlich von verschiedenen Schuldgefühlen, also einerseits überhaupt jung zu sein und sich schuldig zu fühlen, also das ist die eine Art des Schuldgefühls, die es gibt, vermischt mit überhaupt, das vielleicht noch offensichtlicher in dem Werk ist, das Schuldgefühl in Beziehung zum Tod. Also diese beide Schuldgefühle, Todes Schuldgefühl und dann das Jungsein, diese beide vermischt. Ja. Dann, glaube ich, dürfen wir noch eine Frage stellen für Victor Gestin. Bauke. Heeft u een persoonlijke? Ja. J'ai compris. Est-ce que c'est sur mon histoire? C'est ça? Tu peux traduire ça? Juste pour te Est-ce que tester ce un peu. livre est une histoire personnelle? Voilà, ouais. Tu peux raconter en néerlandais si tu veux. Also die Frage ist, also eine Frage nach dem persönlichen Bezug zur Geschichte. Non, sinon je ne serais pas là ce soir. Je serais en prison. Mais ce qui m'intéresse dans cette fiction, c'est qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions qui sont, comme tu dis, personnelles, que j'ai éprouvées moi-même en vacances à 17 ans par exemple. Mais pour les exprimer, j'ai cherché de la fiction, de l'invention. Et la fiction, c'est ce corps mort qui est un peu, comme tu me demandais tout à l'heure, rend le narrateur coupable, infiniment coupable évidemment. Mais au fond, je voulais raconter quelque chose d'assez banal de l'adolescence. Donc moi, j'ai tué personne au camping, promis. Et pourtant, je me souviens que là-bas, je me sentais mal et coupable comme ce narrateur. Ik ga het toch maar vertalen. Bouke, zullen we eens testen? Wat zou die hebben gezegd? Nee. Ik ga het toch maar even vertalen in het Nederlands. Nee, dus duidelijk geen persoonlijk verhaal, anders zat ik hier vanavond niet.
Dus dat is wel belangrijk om te weten. Maar als schrijver is het wel wat interessant is. Even op persoonlijk niveau is zeker dat er in deze roman veel gevoelens, emoties zijn die hij zelf ook heeft ervaren. Ook in een sfeer van vakantie. En als auteur staat voor hem toch wel het genre fictie voorop. En dat verhaal inderdaad van het lichaam, het dode lichaam, ja, dat staat centraal. Heeft hij zelf niet meegemaakt. En daaromheen, dat banale feit van dat lichaam, en daaromheen een fictief verhaal schrijven als auteur. Hier gaat een telefoon. Gut, dann, ich denke, dass Ewald Ahrens ein Eindruck ist. Dann machen wir das noch kurz auf Deutsch. Also, es ist überhaupt nichts Persönliches, sonst wäre ich nicht hier. Aber sehr interessant ist schon, dass es in dieser Geschichte viele Emotionen, Gefühle gibt, die er auch erfahren hat, zum Beispiel auch in dem Kontext eines Urlaubs. Aber für Victor Gestin handelt es sich schon um Fiktion. Also das ist jetzt in seiner Rolle als Schriftsteller das Wichtigste, diese Geschichte eines Körpers, eines toten Körpers, darum, aus diesem Kontext rum, dann eine Geschichte, was Fiktives zu schreiben, dieses Banale, das ist, was für ihn als Schriftsteller sehr wichtig ist, aber keine persönliche Erfahrung. Sehr gut. Eine folgende Frage, encore une autre question. Eine nächste Frage. Also da gibt es viele. Es gibt hier vorne eine. Ich fange da mal kurz an. Ja, goede vraag. Alors, toute l'histoire concerne plutôt cette... Voilà, c'est en fait une question à propos de la culpabilité. Et donc ces doutes par rapport au protagoniste, de confier, de dire qu'il a commis un crime. Pourquoi il y a donc le changement total à la fin de rentrer au camping et de le faire, de le dire. Also dann noch mal kurz auf Deutsch. Die Frage nach dem Schuldgefühl auch wieder. Also diese ganze Geschichte dreht eigentlich um des Sagens, also überhaupt ich habe das gemacht, ich habe jemand ermordet oder nicht. Warum genau am Ende? Warum erst am Ende diese Drehung, dieses totale Bekenntnis und dann Richtung Campingplatz zu gehen? Warum erst am Schluss? Alors, d'abord, honnêtement, je peux dire que j'ai écrit ce livre il y a 6 ans maintenant, presque, et j'aime pas beaucoup cette fin. Si je pouvais la changer, je le ferais. Et il y avait une autre fin avant, il se dénonçait pas aux gendarmes, il s'en allait avec son secret en voiture. Et on pouvait s'imaginer qu'il allait rester 1 an, 5 ans, 10 ans, 60 ans avec ça. Peut-être tu veux traduire ça d'abord? Nou, om heel eerlijk te zijn, ik heb het boek geschreven 6 jaar geleden en ik zou er een totaal ander, als ik het nu zou over mogen doen, dan zou ik er een totaal ander einde bij schrijven. En er was ook een ander einde en hij ging er inderdaad dus vandoor, heeft het niet verteld aan de agent en nou, leefde zo verder, 10 Jahre, 20 Jahre, 60 Jahre. Also es gab auch, also gute Frage, sehr offen, ehrlich, gesteht eigentlich auch, ich habe das Buch vor 6 Jahren geschrieben und ganz ehrlich, ich würde es jetzt anders machen. Also dieser Schluss, das wäre jetzt nicht der Fall gewesen. Ich hatte auch eine andere Version, es gab auch einen anderen Schluss. Ich würde es dann jetzt nochmal anders schreiben. Also er würde es nicht bekennen, er würde weiterleben, 10 Jahre, 20 Jahre, 60 Jahre später. Wie würde es dann aussehen? Genau. Je pense que ça aurait été mieux comme ça. C'est dur, je pense que je ne suis pas le seul, à mon avis, auteur, à parfois un peu regretter, à vouloir changer le livre, mais il faut que je l'assume tel quel. Et donc cette fin, je peux quand même en parler et te répondre. Je crois que c'est insupportable pour ce personnage de garder son secret. Et c'est une libération à la fin.
C'est une libération qui va lui coûter cher, mais quand même. C'est aussi la fin de son innocence, peut-être la fin de son adolescence. La première fois où il assume entièrement quelque chose. Et c'est sa prise de parole la plus franche et la plus courageuse. Presque comme si il avait fallu un drame pour qu'un adolescent comme lui arrive à prendre vraiment la parole. En dan het vervolg van het antwoord inderdaad. Nou, ik ben niet de enige schrijver die hier ook zo over denkt. Hè. Het hoort echt bij een schrijverschap. Je hebt iets uitgebracht, dus ik ben er dan wel jaren later niet tevreden over. Ik zou het veranderen. Maar voor hem als schrijver ook belangrijk om dan toch je rol te nemen en er wel voor te blijven staan. Dan even terug naar het personage. Daarbij geeft hij inderdaad aan, ja, het zou eigenlijk ook onverdraaglijk zijn voor het personage om dan met dat geheim jarenlang met je mee te slepen. Dan nog als laatste wat hij hier aan toevoegt is dat het ook wel voor hem bij het jong zijn hoort. Als jongere, voor dit personage, als jongere was hij de eerste keer in zijn leven, werd hij ermee geconfronteerd dat hij ergens ook voor moest staan. En dat hij moest bekennen dat hij met een rechte rug dat zou moeten doen. Het woord nemen in je leven. Nou, dat is eigenlijk hoe hij hier als schrijver over denkt. Also, jetzt nochmal kurz auf Deutsch. Ich bin nicht der einzige Schriftsteller, der es dann im Nachhinein ändern würde, der etwas bereut. Aber ich finde, als Schriftsteller soll ich auch gerade stehen, es einfach so lassen, dann wie es ist und es dann akzeptieren und es erklären. Das erstmals und dann zum Protagonisten zurück. Es wäre eigentlich unerträglich auch für den Protagonisten, so ein Geheimnis so dermaßen lange mit sich rumzuschleppen. Es gehört auch, das ist dann die Thematik, zum Jungsein. Also das ist für den Protagonisten das erste Mal in seinem Leben, dass er sich äußert. Das ist wichtig, sich zu äußern. So, genau. Dabei lasse ich es jetzt mal. Nächste Frage, volgende vraag. Une autre question. Alors là. Favoriete scène. Le passage favori de toi, peut-être c'est même le passage que tu as lu, je ne sais pas, mais bon. Also das favorite Fragment im Buch, was wäre das? C'est le passage qui m'a... oui, il y a un passage que j'ai aimé écrire quand même et qui m'a extrêmement embarrassé auprès de mes parents, par exemple, quand ils ont lu, de ma grand-mère. C'est le passage où Louis, le personnage secondaire, raconte sa première fois sexuelle. Et je peux expliquer pourquoi j'aime ce passage. Il raconte la première fois sexuelle. Oui, tu veux que je continue? Non, tu peux continuer. Ouais. C'est donc un garçon qui veut se vanter auprès du narrateur d'avoir fait l'amour avec une fille et qui raconte ça. Et peu à peu, en racontant, il s'effondre complètement et il avoue en fait que c'était une catastrophe. Par ailleurs, ce garçon est gay. C'est juste qu'il n'arrive pas, dans cette petite société, à assumer son désir pour les garçons. Donc il est mal, quoi. Et ça me semble tellement vrai, quoi. Comment des garçons, notamment, comment dire, presque pour performer, presque pour percuter un autre garçon par sa puissance, raconte quelque chose et en vérité qui est que du mensonge, quoi, qui est une façade virile pour cacher le tremblement et la peur évidente de cet âge. Moi, c'est des choses que j'ai ressenties. Et donc, je trouve que ça dit quelque chose de très vrai de l'adolescence et de la sexualité.
cette histoire de ce que tu as raconté au début, c'était à partir du personnage du protagoniste envers sa grand-mère et envers ses parents? Non, non, ça je veux dire, c'est moi, par Ouais. ailleurs, ce passage Ouais. me fait rire parce que il est très cru, donc c'était difficile de, Ouais. de l'assumer. Mais c'est par rapport à toi-même. À moi-même. Ouais. ouais, je- Oké, dan ga ik hem vertalen. Nou, de passage die hem het meest Oui. bezig heeft gehouden, het meest raakt, heeft ook wel te maken met iets dat hem zelf beheerst heeft. Iets dat ook wel te maken heeft met zijn ouders, met zijn oma. Maar goed, concreet naar het boek terug heeft dat te maken met het personage Louis. En die vertelt over zijn eerste keer. Nou, zijn liefde, het bedrijven van de liefde beschrijft, maar dan wel met een meisje. En terwijl hij dat vertelt, stort hij eigenlijk volledig in elkaar. Hij is eigenlijk homoseksueel. En nou, dit vindt de auteur zo werkelijk, zo echt. Hij ziet dan het personage als een soort van performer en herkent dat ook persoonlijk. Dat je dan een verhaal kunt vertellen waar dat eigenlijk niet jouw verhaal is. Niet jij bent dat niet, maar eigenlijk iemand anders. En je ontdekt eigenlijk terwijl je dat vertelt dat je een complete leugen leeft. Die angst die daarachter zit, zo heeft hij het zelf ervaren. Ja, dit verhaal, dat vindt hij het meest boeiende. Auf Deutsch. Also die Textstelle, die Victor Gestin am meisten begeistert hat, kann man sogar vielleicht sagen, hat auch was mit ihm selber zu tun, in Beziehung zu seinen Eltern, zu seiner Großmutter, was er selber erzählt hat, auch was Persönliches, aber ganz mal schön zurück ins Buch, das ist dann Louis. Louis erzählt von seinem ersten Mal, also das erste Mal, dass er überhaupt Sex hat und dass die Liebe zu einem Mädchen, zu einer Frau, zu einem Mädchen in dem Fall, davon erzählt er. Das ist sein erstes Mal. Aber zu gleicher Zeit, eigentlich eine gute Geschichte, würde man sagen, kollabiert er auch. Nicht wortwörtlich, aber er kollabiert auf jeden Fall. Und man soll natürlich wissen, dass er eigentlich homosexuell ist. Und das Wirkliche eigentlich zu kaschieren, eigentlich zu performen, dass man etwas erzählt, dass man entdeckt während der Geschichte, dass man das nicht selber ist, sondern eine andere fiktive Person. Das berührt Victor Gestin total und hat auch was mit seinem eigenen Leben zu tun. Diese Angst, einer fremden Person zu sein, während man etwas erzählt, das ist sehr berührend. Je rajoute quelque chose. J'aime beaucoup les personnages secondaires aussi. Je trouve qu'ils sont parfois plus intéressants que le personnage principal. Et dans un film, dans un livre, les bons personnages secondaires, je trouve, déclenchent une sorte de mélancolie en nous. On se demande quelle aurait été leur histoire à eux, quoi. Pendant qu'on se concentrait sur le personnage principal, qu'est-ce qu'ils faisaient eux dans leur journée. Et parfois, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on a lu, peut-être. Ja, hij heeft het over wellicht de andere personages en niet zozeer over het hoofdpersonage. Die zijn soms wellicht nog interessanter. Er hangt een soort van zweem van melancholie omheen. Wat doen zij eigenlijk? Dat lezen we eigenlijk niet allemaal in een boek. Die personages zijn dat mysterieus, dat ist wellicht heel interessant. Also nicht nur die Protagonisten, sondern eigentlich auch die anderen Figuren, die Randfiguren vielleicht in der Literatur, die sind manchmal vielleicht noch interessanter als die Protagonisten. Das Melancholische und Mysteriöse vielleicht um diese Personen, das drum schwebt, das ist vielleicht noch interessanter. Was würden die jetzt machen? Was machen die eigentlich? Was ist das wirkliche Leben, das sie führen? Vielleicht noch interessanter. Eine nächste Frage. C'est de Deutsch ou de l'allemand, ça? Ça, c'était de l'allemand. J'ai du mal à reconnaître. Alors, pourquoi on ne raconte pas, enfin, pourquoi il y a du Suizid? Also, noch einmal die Frage, warum wird nicht erzählt, warum?
Ah, ok. Pourquoi on n'explique pas vraiment le suicide dans le roman? Dus waarom wordt de zelfmoord niet verder verklaard, uitgelegd? Alors, j'aime bien que certaines choses ne soient pas expliquées, parce que c'est justement c'est l'état du personnage. Le personnage aussi passe tout le temps du livre à se demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis pas sûr que c'était un suicide. Peut-être que c'est un accident. Peut-être que c'est un jeu d'alcool qui a mal tourné. Peut-être aussi que c'est une hallucination du narrateur, je sais pas. Moi, j'aime bien laisser cette zone un petit peu floue pour que toi et d'autres gens se posent cette question. Ja, ik hou ervan dat zaken niet helemaal worden uitgelegd. En ik ben er ook niet helemaal zeker van of er wel sprake is van zelfmoord. Wellicht een ongeluk, of wie weet was er drank in het spel. Ich hau es bewusst vaag. Also ich mag es als Schriftsteller, wenn irgendwelche Geschichten nicht unbedingt erklärt werden. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es sich echt von Selbstmord jetzt hier handelt. Vielleicht war es ein Unfall, vielleicht war auch Alkohol im Spiel, man weiß es nicht ganz genau. Also ich lasse es bewusst ein bisschen vage. Ja, gute Frage. Es gibt überhaupt nur gute Fragen hier übrigens. Wir machen weiter, verder. Misschien nog een andere vraag. Ja, volgens mij ken ik de leerling. Ja. Wat een goede vraag. Ik geef toe, ik zit hier ook een beetje als een leraar en we hebben het boek besproken vorige week. En ja, super vraag. Goed. Alors, je suis un peu prof ici aussi. En fait, c'est une élève à moi et on a discuté le livre la semaine dernière. Donc, voilà. Alors, elle pose la question à propos des arbres, du pin. C'est un type d'arbre qui revient à pas mal de moments dans le livre. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière, autour? Ja, und jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Pijnboom, pin en français, auf Deutsch, ich weiß überhaupt nicht, was es ist. Pinien, ah ja, Pinien. Ja, Pinienkerne, natürlich, das ist auch sowas, was man wieder... Pinien, was ist überhaupt die Symbolik davon? Es ist fast ein Motiv im Buch, es kommt immer wieder zurück. Gibt es da eine Symbolik? Merci pour cette question originale. Moi, je trouve que c'est un arbre qu'on trouve beaucoup dans une région de France, donc les Landes, où se passe le livre. Et comme beaucoup de choses de cette région, je trouve que le pin a quelque chose d'inquiétant, de disproportionné. C'est un arbre très grand, très fin, presque militaire. Et les plages aussi des Landes sont disproportionnées, sont immenses, les vagues sont monstrueuses. Il y a quelque chose de comme pas à l'échelle humaine, que je trouve très beau et un petit peu inquiétant. Je trouvais que c'était un bon climat pour ce livre. Par ailleurs, le pin est un arbre qui brûle beaucoup. Et cette région, il y a beaucoup de feux de forêt. Et le camping dont je m'inspire, puisque je suis beaucoup allé au camping moi-même, le camping dont je m'inspire a brûlé il y a quelques années. Donc les pins, c'est aussi les victimes de la chaleur. Ja, originele vraag. En je vindt de boom, die pijnboom, dus vooral ook terug heel regionaal in de regio van de Landes. En nou, wat vindt hij er nou zo bijzonder aan? Het is een boom die heel fijn is en eigenlijk in principe niks ongerustmakends heeft. Een boom die is wellicht heel vaag, maar niet op menselijke schaal is. Het is een heel bijzondere boom. Maar ook een boom die snel vlam vat. En nou, we zien ook heel concreet de camping die in dit boek terugkomt. Nou, en waardoor hij zich heeft laten inspireren, daar is een flinke brand geweest enkele jaren geleden. Dus nou, zo zit het verhaal. Also eine sehr gute Frage.
man findet diese Pinienbäume findet man zurück in einer bestimmten Region in Frankreich, in Les Landes. Und diese Bäume, die sind nicht auf einer, sind nicht auf einer menschlichen Ebene. Das ist vielleicht sehr vage jetzt gesagt, aber die sind also sehr speziell, die sind sehr fein. Aber andererseits, sie haben auch nichts. Also es spricht kein Unheil von diesen Bäumen, aber brennen ganz gut. Und man sieht auch im Buch, also der Campingplatz, wo sich das Buch also wo sich die Geschichte abspielt, gibt es echt, und davon hat er sich auch inspirieren lassen. Und da gab es vor vielen Jahren auch mal ein heftiger Brand, also deshalb Hitze. Ganz hinten, da gibt es auch eine Frage, es gibt so viele Fragen. Ich fange mal ganz hinten für mich links an. En français ou en français? Oui, c'est possible, mais j'espère que je peux entendre ta question. Oui, oui, j'aimerais, ce serait terrible que j'entende pas ma propre langue. Alors, c'était quoi la question? Il faut répéter. Non, je pense qu'il n'y a pas de message. Je pense qu'il n'y a pas même de morale. Je pense que l'art, un livre, un cinéma, les films ne doivent pas forcément délivrer de message. Parce que s'ils le font, ils se retrouvent un peu enfermés dans cette démarche. Moi, je veux plutôt faire passer des sensations, des émotions, pas vraiment de morale. Je pense même qu'un livre n'est pas immoral, au sens où il serait en dehors, où il serait, je veux dire, à l'inverse de la morale, c'est-à-dire qu'il serait vraiment méchant, quoi. Mais il est amoral, c'est-à-dire qu'il essaie de se placer un peu en dehors de ça. Par exemple, de faire exister différentes morales, différents messages, donc, dans le livre, et de les faire se confronter. Mais bon, en fait, c'est quand même, je pourrais répondre, moi j'ai des convictions politiques et elles sont dans ce livre un petit peu... Ça va, je peux continuer? Oui, tu peux continuer. Moi, par exemple, je suis très... Parce que je pense que j'ai pas traduit la question en néerlandais, en allemand, juste pour que ça soit clair. De vraag gaat even over de boodschap van het boek. Also die Message, würde ich mal sagen, des Buches. Davon handelt seine Antwort. Ich werde das gleich alles übersetzen, aber er macht noch ein bisschen weiter. Oui, par exemple, moi je suis très en colère contre presque l'usage, la marchandisation, on pourrait même dire très capitaliste du bonheur. Comment on vend le bonheur, notamment aux adolescents, comment dans ce genre d'endroit, être heureux, avoir du désir, c'est presque une valeur marchande. Et je pense que les adolescents pris là-dedans, enfermés là-dedans, dans par exemple l'obligation de désirer, d'aller sur Tinder, d'être efficace, d'être en couple, d'être performant, je pense que ça fait des dégâts énormes. Donc ça c'est politique. Donc en fait, t'as raison, il y a une morale dans ce livre. Mais j'ai pas essayé de la mettre dedans, ça m'a un petit peu dépassé. Merci. Oké, begin ik heel even bij het begin. In principe is er geen boodschap. Dat is eigenlijk wat hij vertelt. Zijn primaire doel is het opwekken van gevoelens. En er zijn ook toch zitten er wel verschillende boodschappen in, geeft hij vervolgens aan, die wellicht ook met elkaar communiceren. Daarna vertelt hij over zijn politieke overtuigingen. En hij heeft het dan eigenlijk over de commercialisering, waar jullie denk ik overigens ook mee geconfronteerd worden. Hij geeft voorbeelden van bijvoorbeeld Tinder. Ik hoop niet dat jullie daar al op zitten, maar dat is wat anders. En hoe eigenlijk überhaupt in deze marktwerking, die gecommercialiseerde wereld, hoe gevoelens als geluk en verlangen bijna koopwaar zijn. Dat is toch wel een stelling die hij inneemt. Dus het boek heeft uiteindelijk, komt hij in zijn antwoord toch bij een moraal uit en toch bij een boodschap uit. Also, am Anfang seines Antworts hat er gesagt, der Herr Gestin, dass es keine Message gibt in seinem Buch.
Das Wichtigste ist eigentlich das, ja, kann man sagen, das Aufwecken von Gefühlen. Und es gibt dann auch, kann er noch sagen, es gibt verschiedene Messages im Buch, die dann auch miteinander irgendwie kommunizieren. Und dann erzählt er von seinen politischen Überzeugungen und die Marktwirkung. Das findet er ganz schlimm. Das hat auch was mit eurer Generation zu tun, wie Gefühle, wie Glück und Verlangen, wie das eigentlich fast verkauft wird. Oder wie es verkauft wird. Zum Beispiel Tinder, ich hoffe, ihr kennt es noch nicht, aber da wird das verkauft. Und das ist sehr schädlich und er nimmt also doch eine politische Stellung ein. Es gibt doch eine Moral. Merci pour la question intéressante. On continue avec une question de ce côté de la salle, tout au fond. Hoe lang heeft u erover gedaan om het boek te schrijven? Wie lang haben Sie gebraucht, das Buch zu schreiben? Deux ans. 2 ans d'écriture et aussi de désécriture. Pour enlever des choses, pour enlever des phrases, pour resserrer. Et puis plus généralement, je dirais 10 ans sans savoir que j'allais écrire, à aller en vacances au camping, à faire des choses qui m'ont donné envie plus tard d'écrire, à stocker des souvenirs, des émotions. En fait, ça aussi, c'était un temps d'écriture. Je dis ça parce que là, c'était il y a très longtemps, mais plus généralement, je trouve qu'on écrit pas seulement quand on écrit aussi quand on vit des choses, quand on marche, quand on rencontre des gens, quand on emmagasine de la matière. Het schrijven zelf 2 jaar, maar ook nog een hele periode van herschrijven. Algemeen zou je kunnen zeggen 10 jaar, zonder te weten dat ik schreef. Bijvoorbeeld naar een camping gaande, vrienden ontmoeten, dan schrijf je ook. Je slaat emoties op. Je schrijft dus niet alleen als je concreet schrijft. Also das Schreiben selber hat 2 Jahre gedauert, aber das ist noch ein bisschen komplizierter. Man schreibt nochmal, man korrigiert es. Im Allgemeinen kann man sagen, dass es so insgesamt 10 Jahre gedauert hat. Ohne zu wissen, dass man schreibt, schreibt man. Man schreibt zum Beispiel, wenn man in Urlaub ist. Man schreibt, wenn man Freunde trifft. Man schreibt also nicht nur, wenn man konkret schreibt. Gut. Je suis peut-être en train d'écrire en ce moment, je ne sais pas. Ja, dus misschien schrijft hij nu wel. Ja. Ben ik wel benieuwd wat er dan terug van zou komen in het verhaal. Alors, qu'est-ce qui revient donc maintenant dans une histoire au futur? Ah, je saurai plus tard, ça. Ah, okay. Ah, oui. Gut. Also vielleicht schreibt er sogar jetzt im Moment, kann auch noch sein. Er möchte uns da nichts erzählen, was da konkret irgendwie zurückkommt. Später vielleicht werdet ihr mal Protagonisten, man weiß es niet. Goed, we gaan eens naar het midden van de zaal. Sorry. Nee, wacht, ik ga even naar het midden. Ik moet niet alleen mijn school voor laten gaan. Ja. Oké, maar toch. Ja, toch. Ja. Tu veux traduire? J'ai pas entendu la question. Pourquoi avoir choisi le prélude de Lohengrin de Wagner pour le moment avec Luce, la fille? Ils écoutent ça ensemble. Ja. Waarom Lohengrin von Wagner, Prelude von Lohengrin von Wagner, warum hast du das gewählt in der Geschichte? Waarom de Prelude von Lohengrin von Wagner, waarom zit dat in het boek? C'est pas un très bon choix de musique pour séduire quelqu'un, je pense, mais lui, le personnage fait ça, il fait écouter à Luce le prélude de Lohengrin. D'abord, ça me plaisait qu'un adolescent soit complètement décalé au point d'avoir l'idée de faire écouter ça en plein milieu d'une plage où on écoute plutôt Shakira. Par ailleurs, j'aime beaucoup cette musique. Je trouve qu'elle a quelque chose de transparent, comme très matinal, je ne sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient, qui est un apaisement absolu
dans cette plage très agitée et très, oui, très festive. Ja, eigenlijk geen goede muziekkeuze om iemand te verleiden, gaf hij aan. Een beetje vreemd dat je als jongere dat zou gaan luisteren. Maar persoonlijk houdt hij heel veel van deze muziek. Het heeft iets transparants. Het past ook bij het begin van een dag. Het is ook wel heel rustgevend. Wellicht een contrast ten opzichte van het spannende strand. Okay, dann nochmal kurz auf Deutsch. Also vielleicht keine gute Musikwahl, wenn man jemanden verführen möchte, Lohengrin. Aber irgendwie mag er es auch, dass gerade eine junge Person gerade das mag und er mag selber auch. Diese Musik ist halt was Transparentes, es gehört, irgendwie funktioniert es auch fast wie so ein Gegensatz zum chaotischen Strand vielleicht, also ja. Ihr dürft noch mal ganz laut applaudieren. Un tout grand applaudissement pour Ewald Ahrens, qui nous est enfin arrivé. Genau, herzlich willkommen in Aachen. Herzlichen Glückwunsch zum Durchstehen des Bahndebakels. Es tut mir so leid. Il est très désolé. Ich habe ihn schon gefragt, wir dürfen ihn ins kalte Wasser schmeißen, daher würde ich einfach sagen, wir machen einen kleinen Schnitt und gehen über zu seiner Lesestelle, damit wir jetzt von der Hitze langsam zu den alten Sorten übergehen. Je lui ai demandé un peu le jeter dans l'eau froide, comme on dit en allemand, donc on va commencer avec son petit passage qu'il a choisi de lire. Donc on va changer de la chaleur au parfum des poires anciennes. Frans, wil jij dat ook in het Nederlands zeggen, omdat mijn Nederlands nog niet zo goed is? Maar natuurlijk, Ina. Dus er komt nu, ik hou het even heel kort, er komt gewoon een passage aan van Ewald Ahrens. We kunnen het mooi vervolgen op het scherm. Geniet ervan. Okay. Es regnete. Das erste Mal seit Wochen. Gut für den Wein. Die Luft strömte kühl und grau in die immer noch sommerwarme, fast ein wenig stickige Küche, als Liz in der Morgendämmerung die Tür zum Hof aufstieß. Sie trank den Tee stehend, an den Rahmen gelehnt. Gleichmäßig strömte der Regen. Im Hof standen Pfützen. Die Hühner rannten vom Stall zur Scheune und zurück. Das war auch ein Leben. Und wer hätte sagen wollen, dass es falsch war, bloß weil es aus ihrer Warte sinnlos aussah? Das Mädchen schlief noch. Es schlief in dem Zimmer, das sie ihm gegeben hatte, als wäre es das seine. Liz ging zum Herd und goss sich Tee nach. Dann lehnte sie sich wieder in den Türrahmen und sah in den Regen. Ein Tag, an dem man die Welt einfach trinken lassen sollte und sie dabei nicht stören. An dem man die Hühner rennen lassen sollte, ohne den Kopf zu schütteln. Ein Tag, an dem man ein Mädchen schlafen lassen sollte, wenn es schlief. Es gab für alles einen Grund, sie sah ihn nur nicht. Liz trat zurück in die Küche, deckte den Tisch und holte dann ihr Regenzeug. Als sie gehen wollte, sah sie noch einmal auf den Tisch und zögerte kurz, bevor sie dann doch ein Stück von dem dunklen Brot aus der Speisekammer holte, um es neben die Obstschüssel zu legen. Dann ging sie in den Regen hinaus und atmete tief auf, als die ersten Tropfen kühl ihr Gesicht trafen. Genau, ihr habt das Buch ja auch alle gelesen und wisst, worum es eigentlich geht. Und ihr habt sicherlich auch schon Fragen dabei. Vous avez tous déjà lu le livre, vous savez de quoi ça parle. Et maintenant une série de 5 questions. On a suivi de Voor 5 questions. Ahrens, Ewald Ahrens, peut-être. Dus nu gaan we wel voor een serie van 5 vragen voor meneer Ahrens. Gerne hier gleich mal in der Mitte. Geht das? Wie sind Sie auf die Frage, also
auf die ganze Geschichte so gekommen mit den Charakteren und der Wendung und sowas? Ich glaube, also Genau, We gaan nog even verder in het Nederlands. Zuerst nog maar kurz übersetzen. Dus de vraag even nog in het Nederlands. Hoe bent u eigenlijk op het hele verhaal gekomen? Voilà. Comment avez-vous eu cette idée de toute cette idée du roman? Ich glaube, die Idee war zuerst mal vielleicht fast ein bisschen kitschig oder so. Ich wollte eigentlich ich komme aus einem sehr kleinen Dorf, da bin ich aufgewachsen und ich glaube, ich wollte eine Geschichte erzählen, wie die Natur heilt eigentlich. Zunächst mal einfach war das die Grundidee, das allererste. Und dann kam irgendwann mir, und ich habe aber auch als Lehrer eben auch immer wieder mit Mädchen zu tun gehabt, die essgestört waren und die auf der anderen Seite etwas an sich hatten, was ich in meiner Jugend wohl auch hatte, so eine undefinierte Wut, so ein Zorn auf alles, ohne dass man weiß warum, ja, und so, aber auch gleichzeitig so eine Energie. Und dieses Mädchen war dann zuerst da und die Liz ist erst später gekommen. Beantwortet das Ihre Frage? Gut. Nur zu. Donc l'idée au départ, c'est peut-être même un peu kitsch, parce que moi en fait je viens d'un tout petit village, et ce que je voulais raconter, dans le fond, c'est à quel point la nature peut soigner. Donc voilà la première idée. Et moi en tant que prof, en fait, j'ai affaire aussi avec beaucoup de filles qui ont des troubles alimentaires, et qui ont en elles une sorte de haine indéfinissable, mais aussi une très très grande énergie. Donc il y avait tout d'abord cette fille, et puis Liz, elle est venue par la suite. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Nog heel even in het Nederlands. Ik geloof dat het idee wellicht een beetje kitschig was. Hij vertelt allereerst dat hij zelf uit een heel klein dorp komt, waar hij is opgegroeid. En het grondidee is eigenlijk hoe de natuur geneest. Vervolgens heeft hij verteld dat hij ook leraar is. En als leraar heeft hij onder andere te maken gehad met meisjes die een eetstoornis hebben gehad. En nou, vandaar dus dat ene personage, Liz, is dus pas daarna gekomen. Gut, nächste Frage gerne. Einfach Hand hoch, voilà, levez la main. Je pense que je vais aller en francophonie là-bas. Ich habe mich den ganzen Tag auf die Fragen gefreut. Il se réjouit toute la journée de vos questions. Pendant tout le long du livre, il est assez lent avec beaucoup de scènes de travail agricole. Et puis, pendant les 100 dernières pages, plus ou moins, il y a vraiment beaucoup d'informations et de rebondissements. Et je me demandais si ce rythme de lecture avait un rapport avec le fond du livre et si ça avait une signification ou si c'est juste pour des raisons de rédaction. Also das Buch ist sehr langsam, man hat sehr viel Einblicke in die Landwirtschaft, das sind so ruhigere Szenen und dann auf den letzten 100 Seiten kommen auf einmal ganz viele Informationen und es wird sehr rhythmisch. Hat das Ganze irgendwas mit der Geschichte als solcher auch zu tun oder eher mit dem Strukturaufbau des Buches? Ja, het is een heel langzaam, rustig verhaal. En de leerling heeft hier over het leesritme, heel rustig. Maar de laatste 100 pagina's die gaan opeens een stuk sneller. Komt veel meer info erbij. Waar heeft dat mee te maken? Ich glaube, dass der langsame Rhythmus dem Rhythmus des Landlebens, der Natur ein bisschen entspricht. Deswegen habe ich auch den Herbst gewählt, weil es so eine Übergangszeit ist. Und dass es sich am Ende so beschleunigt, ist dem Gegenteil geschuldet. Auf der einen Seite spielt das Land eine große Rolle, auf der anderen Seite die Menschen. Und was sich zwischen den beiden entwickelt, das gewinnt an Dynamik, das gewinnt an Kraft und an Leidenschaft auch. Und für die beiden geht es ja tatsächlich zum Teil ums Leben, aber auch um die Heilung. Es geht für beide um das Leben, für die eine für beide um ein gutes Leben, um das, was man im Leben erwartet und wie man ein richtiges Leben führen will. Und dass das dann aufeinander trifft, das braucht diese Dynamik, glaube ich.
Ja, langzame ritmes. Het is symbolisch ook voor de natuur, voor het platteland. Hij heeft ook niet voor niks de herfst als seizoen, waarin het verhaal zich afspeelt, gekozen. Past daar ook wel heel erg goed bij. Het platteland speelt aan de ene kant een grote rol, maar aan de andere kant ook de mensen die daar zijn. Het gaat centraal om het leven in het algemeen. Voor beide personages om het leiden van een goed leven. Wat verwacht je in het leven? En hoe leid je een goed leven? Nou, deze vragen zijn centraal. Le fait que le rythme est assez lent a aussi, c'est dû au fait que la vie à la campagne est assez lente. Donc effectivement, ça tient de là. Il dit, j'ai également choisi l'automne en tant que saison parce que c'est un peu un entre-deux, donc entre cette lenteur et le rythme. Et c'est un livre qui parle à la fois de la campagne, mais aussi de gens. Et donc entre cette campagne et les gens qui sont les personnages, il y a une certaine dynamique qui se développe. Et donc ça accélère aussi, c'est cette dynamique qui accélère. Et ça parle aussi de la vie, comment est-ce qu'on mène une bonne vie. Et donc toutes ces questions se retrouvent là-dedans. Okay. Misschien een vraag in het Nederlands? Ja, of, dat zou ook wel leuk zijn. Ja. Niederländische vragen? Nee. Wat waren de grootste uitdagingen die u tegenkwam tijdens het schrijven van dit boek en hoe bent u ermee omgegaan? Was waren die größten Herausforderungen beim Schreiben des Buches? Quels étaient les plus Und grands wie haben Sie das und wie sind Sie damit umgegangen? Entschuldigung, Ina. Quels étaient les plus grands défis lors de l'écriture et comment est-ce que vous les avez attaqués? Ich glaube, das Buch zu schreiben war die große Herausforderung. Soll ich ernsthaft antworten? Ja, okay, ich antworte ernsthaft, gut. Es war eigentlich nicht Sally, also die Person, sondern ich glaube, die große Herausforderung war Liz für mich, weil sie ungefähr in meinem Alter war, als ich das geschrieben habe, also diese Figur. Und das erfordert einen gewissen Mut, in den Spiegel zu gucken und sich die Falten anzugucken, zu sagen, okay, der größere Teil des Lebens ist vorbei. Und jetzt? Und deswegen ist das die Herausforderung gewesen. Il a d'abord dit que écrire le bouquin, tout simplement, c'était le défi. Mais non, sans blague, la réponse la plus sérieuse. C'était pas Sally qui était le grand défi, c'était plutôt le personnage de Liz, parce qu'il dit qu'elle avait environ mon âge quand j'ai écrit ce livre, et il faut beaucoup de courage pour pouvoir regarder dans le miroir, constater qu'il y a des rides, constater que la plupart de la vie est déjà passée, et se demander, ok, alors qu'est-ce qui suit maintenant? Ja, nou, überhaupt het schrijven is natuurlijk al een uitdaging. En vervolgens vertelt meneer Arends inderdaad over concrete personages. Sally was niet zo uitdagend om te schrijven, maar Liz wel. Liz heeft ongeveer zijn leeftijd. En nou, dan reflecteert de auteur over zijn eigen alledag. En daar heeft hij dan toch wel wat moed bij nodig gehad. Om dat te verzamelen. Je kijkt jezelf in de spiegel. En confronterend, het grootste deel van mijn leven is al voorbij. Dus het heeft meer met het personage, heeft meer met hem ook te maken. En daar had hij moed voor nodig, dat personage goed te beschrijven. Toch een Nederlandse vraag misschien weer? Okay. Dit was een Nederlandse dit was vraag. dit was een Nederlandse vraag, natuurlijk. Ja. Dann egal welche. Vielleicht in Da der Mitte hinten jetzt ganz, mal. Achso, Ja, die da hinten oder scheint da ganz hinten. dringend zu sein. Oder wollen Sie wählen? Nein, falls es in diesem Format zu kurz ist oder so, dann können die gerne auch nachher noch kommen und fragen. Genau, es fahren manche Busse wieder zurück, Ja. aber ansonsten gerne auch schriftlich nachher oder so. Genau. Voilà, il précise que si jamais ce format est trop court, vous pouvez envoyer des questions par la suite, donc il répondra à toutes les questions. Donc voilà, On mais a on va encore un quand bon même quart d'heure, continuer. quand même. Hm? Donc, on On a va encore quand continuer même un bon quand même. quart. Je Dus continue. we gaan nog even lekker verder met vragen stellen, nog over zo'n kwartier, 20 minuten. Maar de auteur geeft aan van nou, als je je vraag misschien niet helemaal durft te stellen, kom straks anders even. Let op, de bus vertrekt wel om 8. Maar goed. Hoe reageerde uw dochter eigenlijk op het boek? Sorry? Hoe reageerde uw dochter op het boek? Wie hat Ihre Tochter auf das Buch reagiert? Comment votre fille a réagi au livre?
Das ist ein bisschen zwiegespalten, weil ich hatte dieses Buch schon fast fertig, dieses Manuskript, und dann hat sie, und dann, da war sie schon über 20, aber dann hat sie mir offenbart, und da habe ich mir gedacht, okay, so ist es mit Elternsein. Dann hat sie mir erst offenbart, das wusste ich nicht, dass sie sich, als sie 15, 16 war, auch geritzt hat. Ich wusste das nicht, ich habe das gar nicht gesehen. Man denkt, man ist ein guter Vater und sieht es überhaupt nicht. Und das hat im Nachhinein die Arbeit an diesem Buch nochmal vertieft. Ich habe sie auch gefragt, ob ich das erzählen darf. Also deswegen kann ich das hier auf der Bühne erzählen. Aber das war für mich dann nochmal etwas wie im Nachgang eine Vertiefung daran. Und ich habe ja dann bin nochmal über das Manuskript drüber gegangen und habe vielleicht das eine oder andere noch hinzugefügt. Aber im Großen und Ganzen war es schon so geschrieben. Deswegen hat sie auch zwiespältig darauf reagiert. Und manches hat ihr gefallen, anderes fand sie schmerzhaft. Ja, het is inderdaad heel dubbel. Het manuscript was bijna klaar en mijn dochter die was al boven de 20, heeft het gelezen en heeft zich daarna geout, ja, een soort van outing ook gehad bij haar vader. Ze heeft ook zelf gesneden. Dus automutilatie noemen we dat ook wel met een mooi woord. En voor hem als vader was dat natuurlijk enorm confronterend. Ik wist het niet, ik dacht dat ik een goede vader was, ik heb het niet gezien. En hij geeft ook hierbij aan van, natuurlijk weet zijn dochter dat hij dat hier vertelt, hij heeft dat gevraagd en hij mag dat vertellen. En daarna heeft hij het manuscript nog bewerkt, heeft hier en daar wat zaken nog toegevoegd, maar zeker, het is dus heel pijnlijk. Donc c'était une réaction très ambivalente. Il dit que quand il venait de finir le manuscrit, elle avait environ 20 ans et c'est là qu'en fait elle lui a avoué qu'elle-même, alors là je ne sais pas le mot, mais c'est automutilation. Oui. Il n'en savait rien, il n'était vraiment pas au courant, il pensait qu'il était un bon père, mais en fait non. Donc il a appris à ce moment-là et bien sûr que ça donne une toute autre lumière à ce roman. Il a retravaillé par la suite, il a rajouté des passages, raccourci d'autres, et lui a aussi demandé est-ce qu'il pourrait le dire sur scène, donc oui, il peut. Et donc en effet, c'était une réaction très ambivalente. Elle aime bien le livre, d'autres passages elle n'aime pas, mais ça reste quelque chose de très très douloureux pour elle aussi. Okay. Vielleicht noch eine Frage an Herrn Ahrens und danach wechseln wir auch wieder. Wollen Sie aussuchen? Nee, oder doch? Nee, keine Ahnung. Die beiden Damen da vorne melden sich schon die ganze Zeit, oder? Na dann. Ja. Sorry. Ich wollte fragen, wie Sie darauf gekommen sind, die Birnen als Leitmotiv zu verwenden. Comment vous est venue l'idée d'utiliser ces poires en tant que fil rouge? Ja, dus inderdaad, waarom heeft u ervoor gekozen om de peren, figuur van de peren, als leitmotief te kiezen in uw boek? Ja, das ist jetzt wieder so eine ganz traurige Geschichte, weil ich ertappt worden bin, weil ich sage, ich hatte die überhaupt nicht als Leitmotiv. Ich habe das Buch angefangen zu schreiben, da waren die Birnen noch überhaupt nicht da. Die sind tatsächlich gekommen, als Sally, also mit Sally, mit diesem Obstsalat dann irgendwie. Und ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Ich mag Birnen einfach. Und, okay, sorry. Ja, und dann komme ich aber aus einem Landstrich, in dem es eigentlich sehr viele alte Birnensorten gibt. Aber das kam erst mit dem Buch. Und dass die das dann vorne aufs Cover drauf gemacht haben, dafür kann ich nichts. Là, c'est encore une réponse très très triste parce qu'en fait, ce n'était pas le fil rouge. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, il n'y avait pas ces poires. C'est vraiment venu avec le temps. Il y avait cette scène où il y avait la salade de fruits et donc ils se sont introduits à ce moment-là. Mais par contre, j'aime bien les poires et je viens d'une région où en effet il y a ces poires anciennes, mais j'en étais pas au courant. Donc c'est vraiment venu au fil de l'écriture. Et pour le fait qu'elle figure carrément sur la couverture, je n'y suis pour rien. C'était pas mon choix.
Ja, nou, peren als leidmotief. Een beetje een treurig verhaal. Het was helemaal niet bedoeld als leidmotief. In het begin van het boek waren ze er nog niet eens. Concreet komen ze bij de scène van de fruitsalade terug. Toen waren de peren er eigenlijk pas. En eigenlijk vind ik peren gewoon heel lekker, zegt hij. Ik kom in een regio waar veel peren, oude peersoorten te vinden zijn. En dat de peren ook nog op de cover staan. Ja, daar kan ik echt helemaal niks aan doen. Goed. Est-ce qu'on réintroduit une petite question pour Victor Justin pour le réintégrer dans le débat? Ouais. Ou encore pour... Ouais. Bah alors, levez tous la main qui ont des questions et on verra pour qui c'est. Alle Hände hoch und wir sehen dann, für wen die Frage ist. En fait, j'ai une question pour Victor Gestin. Et c'est par rapport à la scène avec Louis. En fait, j'avais pas trop compris. Enfin, j'ai compris le but de la scène, mais j'ai pas compris pourquoi, après cette scène où il l'a embrassé, Louis, il a plus trop été mentionné dans le livre jusqu'à la fin où les parents de Léonard ont dit qu'ils l'ont trouvé à plat ventre dans la mer, je pense. Enfin, je pense qu'il a essayé de se suicider, mais je suis pas sûre. Mais en gros, j'ai pas trop compris pourquoi. Cette scène, elle a un peu été ignorée après par Léonard dans le livre. Enfin, il n'a pas trop parlé à Louis, etc. Et j'ai pas trop compris pourquoi en fait. Ina, du zuerst. Es geht um die Szene mit Louis, die nicht ganz verstanden wurde. Weil die kommt mal... Die mit Louis, oder? Weil es nicht ganz verstanden wurde, ist das jetzt Selbstmord oder nicht? Weil einmal wird erwähnt, dass er mit Bauch nach unten im Meer gefunden wird, aber dan wird es irgendwie nicht wieder aufgegriffen. Also was ist da mit dieser Szene passiert? Ja, het gaat om de scène met Louis, die is niet helemaal begrepen. We gaan eens even kijken wat de auteur daarop zegt. En effet, c'est une négligence un peu cruelle. Je pense que le narrateur est tellement pris par la mort et par la culpabilité qu'il n'a plus le temps d'avoir des amis, quoi. C'est-à-dire qu'il devient presque en partie insensible aux problèmes de son ami. Et donc, ça me plaisait que cet ami-là sorte un peu radicalement du livre. Moi, quand j'ai des gros problèmes, je réponds plus aux messages de mes amis, même si c'est des messages parfois très importants. Donc je pense qu'il y avait un peu de ça. Et après, ce dont tu parles sur la fin, encore une fois, c'est assez mystérieux, mais oui, il se peut que Louis il ait un désespoir aussi gros que celui du narrateur et qu'il finisse, lui, son histoire dans la mer, peut-être à vouloir se suicider, en effet. Je sais pas. Es ist vielleicht tatsächlich irgendwie einfach eine grausame Auslassung, aber worum es ihm ging, war, dass der Erzähler wirklich so von seinen Schuldgefühlen und seinen Problemen gefressen wird, dass er einfach nicht mehr wirklich die Zeit hat, sich um seine Freunde zu kümmern, so grausam das auch klingen mag, aber das ist, Victor Gestin meint, das ist tatsächlich auch was ihm selbst manchmal beschäftigt. Wenn er irgendwie große Probleme hat, dann antwortet er eben nicht mehr irgendwie auf SMS oder so, auch wenn das nicht gut ist. Und ja, es kann in der Tat sein, dass Louis wirklich so große Probleme hatte, dass er Selbstmord begeht, aber er sagt auch selber, ich weiß es nicht, es ist tatsächlich offen gelassen. Ja, verschrikkelijk wellicht dat het weggelaten is of niet verder ontwikkeld is. Nou, de verteller in het boek is zo geconcentreerd op een heleboel andere zaken, verschrikkelijke zaken, de dood. Nou, het kan zijn dat hij dingen gewoon niet meekrijgt. En ook herkenbaar dat je soms zo bezig bent met een heleboel andere dingen die niet vrolijk zijn, dat je zaken niet meekrijgt. Het beviel me ook wel dat die vriendin in het boek opeens kwam en dus ook een soort van afleiding biedt. Het einde, wat betreft het einde, inderdaad ook wel weer een beetje een mysterieus einde. Nou, het kan ook daar weer zo zijn dat Louis zo wanhopig is en zelfmoord wil plegen in zee, maar het is niet duidelijk. Goed, eine nächste Frage. Prochaine question, du coup pour Ewald Ahrens avec si ça colle. Bon, premier rang. Wann sind Sie angefangen mit dem Buch zu schreiben? Ja. Wanneer bent u begonnen met het schrijven van het boek?
quand est-ce que vous avez commencé à écrire? Ina, ich habe die Frage nicht genau. Vor 5 Jahren. Il y a 5 ans. Wieso werde ich das gefragt? Pourquoi cette question? Waarom de vraag? 5 jaar geleden, overigens. Maar goed. Nee, omdat u ook al gepraat had over uw dochter, die dan van tevoren ook al, wat u later pas te weten kwam, toen het eigenlijk al geschreven had, dat ik toen benieuwd was eigenlijk. Ja. Ja, heel gut. Ich begreife, was du willst sagen. Ja. Weil Sie auch von Ihrer Tochter gesprochen haben in einer anderen Antwort vorhin. Und dann gab es natürlich schon das Manuskript nicht. Dann gab es Ja, das Buch war eigentlich schon fertig. Ja, also aber ich glaube, der junge Mann wundert sich halt, weil es auch im Nachhinein auch irgendwie eine persönliche Geschichte dann geworden ist. Ja, aber mehr, weil sie es auch, weil sie es dann eben auch gelesen hat und weil sie sich auch getroffen gefühlt hat und weil das dann wieder zu einem Gespräch zwischen uns geführt hat. Ja, weil meine Kinder schon manchmal teilgenommen haben, ein bisschen an dem Schreibprozess, bei einem anderen Buch und bei diesem aber eigentlich gar nicht. Ja, und deswegen war das für mich im Nachhinein auch wie ein sehr seltsamer Zufall, dass ich über so etwas geschrieben habe und meine Tochter bis zu einem gewissen Grad auch betroffen war, vielleicht, könnte man sagen. Ja, het is echt een puur toeval. Dus bij andere boeken in het verleden, daar waren zijn kinderen wel ook betrokken bij het schrijfproces. Maar dat was hier bij dit boek eigenlijk helemaal niet het geval. En juist dan blijkt dus dat er toch iets interessants is dat wel gelinkt is aan een van de kinderen. Ja. Voilà, donc parce qu'il y avait la question, quand est-ce que vous avez commencé par rapport à cette histoire de votre fille, et en fait ça n'avait rien à voir. En effet, il a souvent été en dialogue avec ses enfants, et ses enfants étaient même inclus dans le processus d'écriture, mais d'autres romans, celui-là c'était vraiment complètement à part. Donc c'était une drôle de coïncidence que par la suite ça s'est révélé quelque chose dont il pourrait vraiment parler et échanger. Les 2 dernières questions, je crains. Also die letzten beiden Fragen, de laatste vragen. Eentje nog voor Victor Gestin en nog de laatste voor Ewald Arends. De laatste vraag voor Victor Gestin. Jullie hebben dadelijk ook nog heel even de tijd om te babbelen, maar laat op de bus. Ja, ich glaube. Die Qual der Wahl, Ina. Ich gehe mal nach Eupen. Eupen, okay. Ist hier Eupen? Vous êtes ja, wenn ihr euch nicht... Ja. Wie würden Sie in der Situation des Protagonisten handeln? Victor Gestin. Une question pour Victor Gestin. Comment est-ce que vous réagiriez si vous étiez le protagoniste? Hoe zou u in de situatie van het hoofdpersonage handelen? J'ai vu une fois quelqu'un dans le métro se faire voler son portefeuille sous mes yeux. Il y a beaucoup de pickpockets à Paris. Et j'ai vu ça. Et j'aurais pu dire, il se passe quelque chose. Et j'ai rien dit. Et j'ai laissé la personne sortir du métro sans même savoir qu'elle s'était fait voler ses affaires. Je pense qu'on a beaucoup de lâcheté tous au quotidien, de non-assistance à personne en danger, on dit ça. Et pas seulement quand il s'agit de la mort, mais aussi quand il s'agit de choses moins importantes. Donc peut-être que j'aurais réagi exactement comme lui. Je sais pas. Victor Gestin vertelt hier over een keer in de metro, iets heel dagelijks, dat hij daar in de metro stond en zag dat er diefstal werd gepleegd. Dat iemand werd gerold, portemonnee werd gestolen en hij heeft niks gedaan, hij heeft ook niks gezegd. Dus het idee van niks doen
Dat is inderdaad wel heel interessant. Dus, en dan zegt hij daarbij ook nog eens van ja, en dan zelfs nog in een hele banale, stomme situatie waarop je misschien juist wel iets kan doen. Dus het feit van niks doen komt zelfs voor bij in dagelijkse situaties, nog niet eens alleen in levensbedreigende situaties. Er sagt, er saß einmal in der Metro und hat gesehen, wie jemandem der Geldbeutel gestohlen wurde. Und er saß einfach da und hat nichts gemacht. Er hat danach die Person gesehen, die ist aus der Metro wieder ausgestiegen, er hat ihm nichts gesagt und stellt fest, wir sind alle ziemlich feige im Alltag. Das ist nicht nur, wenn man jemanden sieht, der gerade erdrosselt wird. Also selbst bei absolut banalen Dingen sind wir feige und tatenlos. Und daher, ja, vielleicht hätte er genauso gehandelt wie Léonard, vielleicht auch nicht, er weiß es nicht. Dernière question du coup pour Ewald Ahrens. Gibt es eine mitten in der Mitte? Ich war noch wenig in der Mitte, habe ich das Gefühl. Okay, dann einmal. Ups. Ach so, einmal zum rosa. Sorry. Il a déjà posé une question. Non, c'est Nou ja, wij vroegen ons eigenlijk af waar de woede bij Liz vandaan komt. Want ze vindt het heel fijn dat Sally er is, maar tegelijkertijd wordt ze steeds ook heel boos op haar. En ja, we vroegen ons af waar dat eigenlijk vandaan kwam. De woede van Liz, hè? Ja. Also die Wut von Liz, wo kommt es her? Waar komt die vandaan? Hè? Dat wilde je weten. Ja. Ja, also warum ist sie so wütend? Also Liz die Liz zu Sally eigentlich. Warum? Woher kommt's? D'où vient cette colère de Liz envers Sally? Ich glaube, es gibt ja eigentlich bloß 2 Szenen, in denen das so ist, soweit ich mich entsinne. Und das ist jedes Mal da, wo Sally genau die Wunden von Liz berührt. Also wo es einmal um ihren Mann geht und dann vor allem aber um ihren Sohn. Und das tut Sally, spürt, dass da etwas nicht stimmt und fragt nach. Und sie fragt nicht nach, vielleicht nicht so sehr wie eine Erwachsene, sondern sie fragt nach wieder und wieder und lässt nicht nach. Und das macht Liz wütend, weil Sally genau ihren Schmerz trifft. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Even kijken, ja, dat is in 2 scènes heel concreet het geval. Die woede. Altijd als Sally precies de wond, zou je even letterlijk vertaald kunnen zeggen, van Liz aanraakt, daarin gaat zitten wroeten, met betrekking tot haar zoon, dan gebeurt dit. Sally voelt aan dat er iets niet klopt, vraagt na, vraagt door en dan komt die woede. En dat heeft dus, achter die woede zit pijn. Voilà, s'il se souvient bien, il dit il n'y a que 2 scènes dans lesquelles ça se passe comme ça, et c'est quand Sally met vraiment le doigt sur des plaies très profondes, quand il s'agit de parler du mari de Liz et de son fils, parce que Sally voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et elle va demander, mais elle ne va pas demander comme un adulte, mais elle va demander encore et encore et encore, et c'est vraiment le fait que elle enfonce son doigt dans cette plaie qui fait remonter cette colère en Liz et qui est quelque chose de très très douloureux pour elle. Voilà, si on termine déjà si tôt à 19h30, vous savez tous, il y a les bus de retour à 20h, c'est que pour que vous ayez encore tous le temps d'aller venir ici, faire signer vos magnifiques livres, peut-être encore poser une question. Donc on a entendu Ewald Ahrens, il est très partant pour répondre à tes questions, même par l'écrit par la suite. Donc n'hésitez pas à les collectionner en classe, à nous les envoyer par la suite. Il y aura les réponses. Et peut-être pour Victor aussi. C'est magnifique. Donc ne soyez pas timides. On est vraiment désolé qu'on n'a pas pu répondre à tous ce soir en live. Mais on se prépare pour une petite séance de signature. Genau, ich sage es auch nochmal kurz auf Deutsch. Wenn wir jetzt schon um halb Schluss machen, die Busse fahren um 8 zurück, dann ist es, damit ihr noch ganz viel Zeit habt, euch hier ein kleines Autogramm abzuholen. Vielleicht auch noch die eine oder andere Frage stellen. Fragen können auch gerne an beide in den Klassen gesammelt werden und an uns geschickt werden. Also es wird wirklich alles beantwortet.
Genau, ich sehe, ihr seid schon in den Startlöchern. Ja, Frans, precies. Dus de Nederlands. signeersessie begint. Je kunt even naar hier komen. Je kunt hier ook nog vragen stellen. Oh ja, niet te vergeten. Wanneer zien we elkaar weer? De 21ste. 21 februari zien we elkaar weer. Dan in Nederland in Maastricht. Centre Ceramiek voor Raoul de Jong en Catharina Poladian. Kom goed thuis straks. Oui, bien sûr. Oui. Oui, moi je parle allemand. Oui, je parle allemand. Oui, je fais des études d'allemand. Je suis prof de français et d'allemand. Gerne. Hi. Hallo, hoe vonden jullie het? Welcome. Hi.